अस्सलाम वालेकुम। कैसी है जनाब मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। रब ताला से दुआ को हूँ कि अपनी रहमतों और करम नवाजियों की बारिशें कर दे। दुरूद शरीफ और इस्तग़फ़ार को मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में शामिल करे और आपको इनके मुअज़्ज़ात दिखाए। एक सिस्टर जो हैं उन्होंने आज अपना एक्सपीरियंस शेयर किया किस तरह से दुरूद शरीफ और इस्तग़फ़ार उनकी ज़िंदगी में आए और कैसे ज़िंदगी जो है 180 डिग्रीज़ के ऊपर चेंज हो गई। ये सिस्टर कहती है कि मैं आपको यार बताना चाहूँगी कि मैं हमेशा ये कहती थी कि भाई मैं तो एक बहुत ही पॉजिटिव पर्सनैलिटी की मालिक हूँ, तो मुझे जो है इतना पॉजिटिव सोचने की आदत है, तो मुझे तो कभी डिप्रेशन नहीं हो सकता। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि वो कहते हैं ना कि नेवर से नेवर। ऐसा कुछ हुआ ज़िंदगी में कि मैं बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो गई। बहुत ही कहते हैं कि डिप्रेशन ये है कि मायूसी की इंतहा, कि बस मैं उस डिप्रेशन से निकल ही नहीं पा रही थी। पॉजिटिव थॉट्स आती ही नहीं थी। गर्ज़ के तरीके सब आज़मा लिए लेकिन जैसे असर हो ही नहीं रहा था। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि जैसे सुकून की तलाश में जब लोगों से बात की तो किसी ने मशवरा दिया कि दुरूद शरीफ की कसरत करो। वहाँ से दुरूद शरीफ का जर्नी स्टार्ट हुआ, तो गोया खुशकिस्मती मेरे इंतज़ार में थी और फिर दुरूद शरीफ मेरी ज़िंदगी में शामिल हुआ और ऐसे ऐसे बेहतरीन चीज़ें अल्लाह ने मुझे समझाई कि जैसे मुझे हर चीज़ का ही हल मिल गया। कहती हैं कि मैं सबसे कहूँगी कि अगर आपको डिप्रेशन है, अगर आपको बेसुकूनी है, लाइफ में आपको चैलेंजेस का सामना है, आपकी बहुत सारी हाजतें जो पूरी होने वाली हैं, तो आप दुरूद शरीफ को पकड़ लें। अब जब दुरूद शरीफ पढ़ें तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मैंने अल्लाह से जुड़ना है। उसकी 1.25 लाख दफ़ा पढ़ना है कि 20,000 दफ़ा पढ़ना है कि 10,000 दफ़ा पढ़ना है, आप तादाद को बिल्कुल छोड़ दें। बस आप दुरूद शरीफ पढ़ें और पढ़ते ही चले जाएं और जो आपकी कन्वीनियंस हो आपने वो एक नंबर सेट कर लेना है कि हाँ मैं इतना पढ़ूंगी। लेकिन उसमें भी सोच ये हो कि कभी अगर बिज़ी हैं और बैठ के जो आपने अपने लिए एक टारगेट नंबर सोचा है वो नहीं भी कर पाएंगे, तो चलते फिरते आपकी ज़बान दुरूद शरीफ से तर रहे, ताकि वो एक कनेक्टिविटी मिस ना हो, एक कनेक्टिविटी फ़ील हो, अल्लाह ताला का कुर्ब महसूस होता रहे, ये फ़ील हो कि अल्लाह ताला मेरी बात सुन रहा है, आपके दिल का जो है वो ताल्लुक़ अल्लाह ताला के साथ जुड़ा रहे। कहती हैं कि मैंने उस डिप्रेशन से, जो कि मैंने हर जगह से कोशिश की कि इलाज हो और वो सही हो जाए, वो सही नहीं हो पा रहा था। नए से नए प्रॉब्लम्स आते, नई से नई चीज़ें होती, लेकिन वो डिप्रेशन सही नहीं हो रहा था। लेकिन फिर ऐसा था कि जब भी बेसुकूनी होती तो फ़ौरन ही दुरूद शरीफ का ज़िक्र शुरू कर देती। आहिस्ता आहिस्ता दुरूद शरीफ का ज़िक्र इतना बढ़ना शुरू हुआ कि अगर बैठ के पढ़ने का टाइम नहीं है तो चलते फिरते घर के काम करते हुए दुरूद शरीफ का ज़िक्र जो है वो ज़बान पे रहता ही रहता था। और फिर कहती है कि उस डिप्रेशन के अंदर जो सुकून नहीं मिल रहा था, वो सुकून मिलना शुरू हो गया। उस ज़माने में कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में घिरी हुई थी, दिल हर वक्त परेशान रहता था, एक घबराहट सी होती रहती थी। कहती है कर्ज़ों में बहुत ज़्यादा फंस गए थे। और फिर आपको पता है कि जब आप मुश्किलात में घिरे हुए होते हैं तो आपका तो साया साथ छोड़ देता है। रिश्तेदार, दोस्त अहबाब जिनसे कर्ज़े लिए हुए थे वो तो ऐसा था कि मुंह मोड़ गए थे, और उसके अलावा जो है जिनको ये लगता था कि हम अब उनसे हेल्प के लिए पूछ सकते हैं, तो वो तो अब मुंह लगाना भी पसंद नहीं करते थे। कहती हैं उस टाइम ऐसा लगता था कि बस कोई मशवरा देना भी जो है वो पसंद नहीं करता। लेकिन यहीं से कहती है कि मैंने ये जाना कि जब अल्लाह ताला चाहता है ना कि वो आपकी मदद करे, आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत कर दे, बेहतरीन कर दे, फिर अल्लाह ताला आपको हर जगह से तोड़ के सिर्फ ख़ुद से जोड़ लेता है। कहती इतने सारे मुश्किल मसले मसाइल के बिज़नेस नहीं चल रहा, कर्ज़ा चढ़ गया, हर वक्त जो है वो परेशानी और हर चीज़ में रुकावट के बाद डिप्रेशन का आखिरी स्टेज पहुंच गया कि उसका कहीं से इलाज भी नहीं हो पा रहा। इतने ज़्यादा महंगे महंगे डॉक्टरों के इलाज के भी पैसे नहीं थे। कहती वहाँ से अल्लाह ताला ने ख़ुद से जोड़ा और फिर ऐसा हुआ कि जैसे दुरूद शरीफ वो कहते हैं ना कि हर मर्ज़ का इलाज है, तो वो मेरे हर मर्ज़ का इलाज बन गया। वो दिल का सुकून, दिल की खुशी, हर राहत, हर परेशानी बन गया। कहती हैं ज़िंदगी में फिर वहाँ से दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया और अल्लाह ताला ने वो मुश्किलात के अंधेरे में आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रोशनी की किरणें आना शुरू हुई, अंधेरा छटना शुरू हुआ और जैसे चीज़ों की क्लैरिटी मिलना शुरू हुई। कहती हैं आज तो मैं कहती हूँ जो लोग पूछते हैं ना कि दुरूद शरीफ किस चीज़ के लिए पढ़ना चाहिए, मैं सबको कहती हूँ कि भाई दुरूद शरीफ हर चीज़ के लिए पढ़ना चाहिए।
آپ درود شریف کی کثرت کرنا شروع کر دیں، اس کو اپنی زندگی کا، اپنی روٹین کا حصہ بنا لیں۔ اللہ نے چاہا تو بہت جلد ہی آپ کے بگڑے کام بھی بننا شروع ہو جائیں گے، آپ کی الجھنیں سلجھنا شروع ہو جائیں گی۔ کہتی ہیں کہ بیماریوں سے شفا ہو جائے گی، وہ ڈپریشن جو اتنے ڈاکٹروں کے پاس جانے سے صحیح نہیں ہوا، بس ایسا ہوا کہ سکون اترنا شروع ہوا، سوچیں پازیٹیو ہونا شروع ہوئیں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس ڈپریشن سے بھی شفا دے دی۔ لیکن یہ تھا کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت کچھ بھی کرتے وقت جب بھی موقع ملتا بس صرف یہ درود شریف پڑھتی رہی، اور کہتی ہیں کہ یہ سب آپ نے ساتھ میں یہ سوچ کے رکھنا ہے کہ رزلٹ کی فکر نہیں کرنی۔ جب اللہ تعالیٰ نے درود شریف پڑھنے کی توفیق دے دی ہے تو اس کا مطلب ہے کامیابی لکھ دی گئی ہے، بس اب آپ کو یقین کے ساتھ انتظار کرنا ہے کہ کب وہ معجزہ ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ایکچولی معجزے دکھانا شروع ہو جاتا ہے۔ کہتی ہیں مجھے بھی ایسا لگتا تھا کوئی کام نہیں ہو رہا، سب کچھ رکا ہوا ہے، درود شریف کا تو اثر ہی نہیں ہو رہا، لیکن آج جب میں پلٹ کے دیکھتی ہوں تو جب میں نے دعائیں مانگنا شروع کی، درود شریف پڑھنا شروع کیا، تو ایکچولی اثر تو ہونا شروع ہو چکا تھا، لیکن ہمیں جب تک کہ وہ رزلٹ سامنے آتا ہے اور ہمارا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا یا ہمارا معجزہ ہمارے سامنے نہیں ہوتا، تب تک پتہ نہیں چلتا۔ کہتی ہے کہ میں اپنے ایکسپیرینس سے بتاؤں گی کہ بھائی جب آپ استغفار پڑھنا شروع کریں اور درود شریف ساتھ میں کثرت سے پڑھنا شروع کریں تو بس آپ نے پھر رزلٹ کی فکر نہیں کرنی، آپ نے یہ سوچ لینا ہے کہ آپ اللہ سے جڑ گئے، آپ بالکل رائٹ ڈائریکشن میں صحیح سمت میں جو ہے سفر کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کا معجزہ جلد ہی آپ کو مل جائے گا۔ اب کیا ہے کہ دعاؤں میں جتنی زیادہ آپ کثرت کریں گے اور جتنی زیادہ تڑپ ہوگی نا آپ کی دعا میں، اتنی ہی جلدی آپ کا معجزہ ہو جائے گا۔ کہتی ہیں کہ میں سب سے کہوں گی جب درود شریف پڑھنا شروع کریں تو رزلٹ کے اوپر نہ نظر رکھیں، نگاہ اس چیز کے اوپر رکھیں کہ میں اللہ سے جڑ چکی ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے حبیب کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے کہ میں ان پہ درود و سلام بھیج رہی ہوں، تو بس اس کا مطلب ہے کہ کامیابی اب گارنٹیڈ ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی گارنٹی ہے کہ دو درود شریفوں کے بیچ میں جب بھی دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ کہتی ہیں کہ میں نے جب سے درود شریف پڑھنا شروع کیا تو شروع میں وہ چیزیں جن میں مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی تھی، یا ایسا بھی ہوا کچھ چیزیں بہت دیر میں ہوئیں، لیکن درود شریف پڑھنے سے ایسا ہوا کہ جہاں صبر کرنا تھا وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بس دل میں یہ بات آ گئی کہ مجھے صبر کرنا ہے، اور ماشاءاللہ سے آج میں اپنی زندگی میں اتنی خوشیاں اور سکھ سکون دیکھ رہی ہوں کہ جس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ کہتی ہے معجزہ شیئر کرنے کا ریزن ہی یہ ہے کہ میری زندگی میں ہی ہر اینگل سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے خوشیاں، سکھ سکون اور آسانیاں دے دی ہیں۔ بس جب درود شریف سے جڑ جائیں تو خود کو ہر انسان سے دی ہوئی چیز سے اور اس کی ہر انسان کی طرف سے جو ڈپینڈنسی ہو سکتی بھی کسی بھی اینگل کی، خود کو اس سے مایوس کر لیں، اور پھر دیکھیں جتنا آپ انسانوں کو چھوڑ کے اللہ کی طرف پلٹیں گے اتنا ہی زیادہ درود شریف کی کثرت اللہ تعالیٰ کو اتنا خوش کرے گی، آپ پہ نعمتوں کی اور معجزوں کی بارش ہو جائے گی انشاءاللہ۔